भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। आमे तो भाग्यवान पिला रे आउ के आम परी थिला रे। नहीं 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 नाट अच्छे आमर बागेश्वर बाघा किंतु किंतु मु ए दुनियार हत भागा मनीषटिए। एठी भल लोकर स्थान नहीं। सतरी कौन यही समाज रे भल मनीष को बचिवा मना। मोर मध्य दिने स्वप्न थिला भल मनीष हेबी देश मातृका पाई सेवा करीबी। किंतु किंतु এই समाज এই जन समाज मते जारज कहि उपहास करूची। सतरे सतरे मु कण गोटाए मास्टर। ना मो बापा का परिचय अछि ना मो माँ का परिचय अछि। मामू मते पाली पोसी एड़ेटेरु एड़ेटे कले। किंतु किंतु केते दिन दुनिया टाइटा बसरती शेषरे पाथ्य होई मामू घरे लुचिकी मु पागल भूमिका अभिनय करुची। आहा मु केवल पागल भूमिका अभिनय करुची किंतु किंतु मु पागल नुह। ना ना मु पागल नुह केवल पागल भूमिका अभिनय करी खोजुची। गोटाए रहस्य कहीं भल मनीष को बंचिवा मना। समय भी छलना जानी ताकू बाकी बुझी पारिब। समय भी छलना जानी ताकू बाकी बुझी पारिब। केबे से हसाए केबे से कंदाए केउ कविता को लेखी जानिब। जीवन नाटके ये निर्देशक केबे सुख आउ केबे भीड़ दुख। आरंभ खोजुची देख शेषर ठिकाना। भल मनीष को बचिवा मना भल मनीष को बचिवा मना भल मनीष को बचिवा मना भल मनीष को बचिवा मना। बापालो थक कला चुप एकदम चुप कहिला कन्ना भल मनीष को बंचिबा मना। रख हो तुम से भल मनीष को सला घर बुड़िए पानी आंठिए हेलानी भल मनीष खोजा चली। अरे बाबा तू हे भगवान मु तो चिन्ह पार नी। हाँ हाँ
ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଠିକ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ଭଣଜା ବାଘେଶ୍ୱର ବାଘା ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ତୋ ମାମୁଁ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରାଣନାଥ चुप एकदम चुप खबरदार ଆଚ୍ଛା हुशियार जंगल में नीर ଆଚ୍ଛା जंगल नीर माने କଣ बाघ गुम्फा भीतर पदा को बाहरी ଇସ୍ ବାପା ଲୋ सतर्क हो जाओ समस्त सतर्क हो जाओ ता नहले कहब କଣ କହିବ बाघ नहीं गला दौड़ी आस କିଏ କାହାକୁ ବାଘ ନେଇଗଲା ରେ ବାପା ଆଉ କିଏ ଦୌଡ଼ିବ ରେ सबू बोलु अछु मोर मोर पिंधिला बसन नुहे तोर ନାଇଁ ଏଟା ମୋର कहीं कि आसीचु मन किसन बा पाई रे आसीचु लंगड़ा होई जीवु शून्य होई रे मिछ माया संसारे के नुहे कहार भाई बंधु बापा माँ कही बाजे सार ସତ କଥା ଏଇଟା ସତ केही रही नहीं रहिबे नहीं टी भवरंग भूमि तले ଆଚ୍ଛା सर्पे निज निज अभिनय सारी ହଁ बाहुड़िबे काल बले ଆରେ ବାବା ତୁ କଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ ଅହ ସତରେ ତୁ କଣ ପାଗଳ मु पागल ଆଚ୍ଛା एटी समस्त पागल ହଁ तमे पागल मु पागल ଇଏ ମୋ ପାଗଳ ନୁହଁ पागल प्रेमी आवारा ଗାଇଯା सर से वो धीरे धीरे पागल हूँ अरे मैं धीरे धीरे ଥାଉ ସେ ଛଇ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଦେଖା ନା ତୁ ପାଗଳ ନୁହଁ କେବଳ ପାଗଳର ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ମତେ ସବୁ ଜଣା ଆରେ ବାବା ଏଇ ବୁଢା ମାମୁର ଆଖି ଦିଟାକୁ ତୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ପାରିବୁନି ତୁ ପାଗଳ ନ ହେଇକି ବି ପାଗଳର ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛୁ ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ଭଣଜା ବାଘେଶ୍ୱର ବାଘା ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ଏଇ ପ୍ରତାପଗଡ଼ ରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରୀଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତା ଆଉ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରାଣନାଥ ओ तारे तुमरा प्राण थ ହଁ ଭଣଜା ହଁ तारे तुम कहि परिबो ए समाज काहे कि मोदे बास्टेट कुहे देई परिबो देई परिबो मो बापा मां को परिचय ताहले कुह ହଁ ହଁ ରେ ଭଣଜା ना ମୁଁ କହିପାରିବି ଏ ସମାଜ କାହିଁକି ତତେ ବାଷ୍ଟାର୍ଡ କୁହେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ମୁଁ ତୋ ବାପା ମାଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଜି ତୋତେ ମୁଁ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଖୋଲିକି କହିବି ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ନ କହିବି ତାହେଲେ ଏ ଜନ ସମାଜ ଆଖିରେ ଏ ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ପାଲଟି ଯିବି ଆଉ ତୋତେ ବି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୋତେ ଆଜି ସବୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତୁ ଯଦି ତହିଁର କାରଣ ନ ଜାଣିବୁ ତାହେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା ହେଇଯିବ ଭଣଜା ଏତେ ବଡ଼ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜବଂଶରେ ମୋ ମାମୁଁ ଝିଅ ଭଉଣୀ ତା ନାଁ ଥିଲା ଚମ୍ପାବତୀ ଆଉ ସେ ଥିଲା ରାଜାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାସୀ
ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ନାଗେଶ୍ୱର। ଆଉ ସେଇ ନାଗେଶ୍ୱର ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଚମ୍ପାବତୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଚମ୍ପାବତୀଟା ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଗଲା। ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଗଲା। ହଁ ଭଣଜା ତାପରେ ଆଉ କଣ ବାପା, ମୋ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଗଲା ତାକୁ କେତେ ଯେ ଲୋକେ ବାର କଥା କହିଲେ। ଚାରିଆଡୁ ଛିକାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ଆମ ପରିବାରର ଲୋକେ ମୋ ଭଉଣୀର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ହେଲେ ରାଜା କଣ ନ୍ୟାୟ ଦବ? ନା ରେ ବାପା ନା, ଓଲଟା ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରି ତା ରାଜ ଦରବାରରୁ ତଡ଼ି ଦେଲା। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀଟାକୁ ଏଇ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀଟା ସେତେବେଳକୁ ତା ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ସନ୍ତାନଟାକୁ ଜନ୍ମ କରି ସାରିଥିଲାଣି। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀଟା ଜନ୍ମ କରିଥିବା ସନ୍ତାନକୁ ଧରି ପୁଣି ଥରେ ଲହୁଲୁହାଣ ହେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଗଲା। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ବାପା? କାହିଁକି ନା ମୋ ଭଉଣୀ ତା ଜନ୍ମ କରିଥିବା ସନ୍ତାନର ବାପାର ପରିଚୟ ଟିକକ ମାଗିବା ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀ ତା ଜନ୍ମ କରିଥିବା ସନ୍ତାନକୁ ଏଇ ଦୁନିଆ, ଏଇ ଜନସମାଜ କେବେ ବି ବାଷ୍ଟାର୍ଡ ବୋଲି ନ କହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କୁଳାଙ୍ଗର ରାଜା, ସେଇ ରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଇ ମୋ ଭଉଣୀର ପ୍ରେମିକ ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀଟାକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲା। ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲା? ଆରେ ଭଣଜା, ମୋ ଭଉଣୀର ପ୍ରେମିକଟାକୁ ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲା। सोचले मुआ कणा गला मोर कणा मतलब अच्छी छाड़ा 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 छाड़ा। अरे बाबा तू सिना एते सहजरे कहि देई परिलु, तोर किछि जाए आस्ते नाही बोली, तोर किछि मतलब नाही बोली। किंतु मु तते एबे जो कथाटा कहिबी, मो कथाटा सुनिले आकाशटा तो मुंड ऊपरे छिंडी पड़िबो। तो पाद तलर माटी दी भाग है खसी जीव। अरे मो भौणीटा सिना राजा राज्य तड़ी देला, किंतु मो भौणी ता जन्म करिथिबा संतान को मोरी पाखकु नहीं आसिला। आउ मोरी घरे मोरी दायित्व रे छाड़ी देई मो भौणीटा आड़े चली गला जे ए पर्यंत से फेरिलानी। आउ से केबे भी फेरी बनी बड़ जा, आउ से केबे भी फेरी बने। हेलो से काहे के फेरी बने? काहे कि ना 12 लोकंकर निंदा शुणी शुणी मो भौणी सह्य करी न पारी नदी मध्य को नहीं आत्महत्या करी देचे। मामो 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 आउ से दिन ठारू मोरी कोलरे टेकी जाइतिबा से शिशु संतान को मु भोक उपास रही लालन पालन कली, एड़ेटेरु एड़ेटे कली। हेले तू कह बापा
ମୁଁ କ'ଣ ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବାର ଥିଲା ମୋର କ'ଣ ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ତମେ କୁହ ମାମୁ ମୁଁ କଣ ସେଇ ଭାଗ୍ୟହୀନ ଶିଶୁ ମାମୁ ତୁ ହିଁ ସେଇ ଦିନର ସେଇ କଳିଆ ଶିଶୁ ଯାହାକୁ ତୋ ମା ମୋରି କୋଳରେ ଟେକି ଦେଇ ତା ପ୍ରାଣଟାକୁ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲା ହେଲେ ହାରି ଯାଆନା ରେ ବାପା ଏଇ ବୁଢ଼ା ମାମୁର କଥାଟାକୁ ଶୁଣି ତୁ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ପଡନା ତୋର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସେଇ ମେରୁଦଣ୍ଡଟାକୁ ତୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ସିଧା ସଳଖି କରି ଆଜି ଛିଡ଼ା ହବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ଏଇ ସମାଜକୁ ଆଜି ତୋତେ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ହବ ତୁ ଗୋଟାଏ ବାଷ୍ଟାର୍ଡ ନୁହଁ ତୁ ହଉଛୁ যোগ্য বাপা মার সুযোগ্য সন্তান সেই রাজা প্রতাপ কেশরী এবে বি এই রাজ্যের রাজনীতি করুছে তার হসুথিবা সোনার সংসারটাকু তোতে ভাঙ্গি রুচি তার হসুথিবা সোনার সংসারকু তোতে জালি পড়ি তার হসুথিবা সোনার সংসারকু তোতে দলি মকচি মাটিরে মিশাই দেবাকু হব তু যদি প্রকৃতরে তো মা ছাতির ক্ষীর খাইছু তাহলে এই বুঢ়া মামু আজ তোতে কথা মাগুছি পারিবু যদি তোর সেই সাহস সামর্থ্য আছে তাহলে মতে কথা দে বড়জা মতে কথা দে কথা দଉଛି মামু ମୁଁ ପାରିବି ମାମୁ ମୁଁ ଜରୁର ପାରିବି ବାଘା बाघेश्वर सर बादो उठेले भूमिकंप हुए हाथ उठेले दंगा जो अहंकारी राजवंश एवं मध्य छोट जाति बड़ जाति भिन्न भावना रखे जड़े निरीह प्रेमी जुगल को अलग करदे और से अत्याचारी परिवार को छाड़बी मामो बर्बाद करदेवी हाँ मामू हाँ भद्र मुखा पिंधि राज परिवार कहार की छाड़बी मामो कहार की छाड़बी हाँ मामू हाँ जाति भेद भाव चक्र गोटाए निष्पाप शिशु को बलि पकईदे से अत्याचारी परिवार को छाड़बी मामो आश करदेवी भद्र मुखा पिंधि राज परिवार यही समाज रे
এই সমাজে ভাল মଣିষর পরিচয় পর্যন্তে না মামু না ও কিন্তু কহিবে সেই ভাল মଣିষকু বঞ্চিবা মনা ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା